বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা দ্য ব্যানিং ট্রেনের কথা মনে করিয়ে হঠাৎই চলন্ত ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাকে ঘিরে প্রচণ্ড ভীত যাত্রীরা। 18184 বক্সার টাটা এক্সপ্রেসে আগুন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের ছড়রা পেরিয়ে লেদাবেড়া এলাকায়। আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকলের প্রচেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঠিক কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড তা বুঝতে পারছেন না যাত্রীরা। তারাও হঠাৎই জানতে পারেন ট্রেনের মধ্যে আগুন লেগে গিয়েছে। জেনারেল কামরা শৌচাগারে এই আগুন লেগেছে বলে জানিয়েছেন এক যাত্রী। क्या हुआ था और आपका कैसे पता चला कि ट्रेन में आग लग गई है? D4 में बैठे थे तो D3 D2 से जो लोग भागम भाग मचा के बाहर D4 की तरफ आ रहे थे तो पूछा गया कि क्या हुआ है, तो बोले गए कि आग लगी हुई है। तो हमारे D4 से चेन पुलिंग कर दिया। उसके बाद ट्रेन रुक गई तो सब लोग पैसेंजर नीचे उतर के आगे आके आग देख रहे थे और बाकी लोगों ने वीडियो खींच लिया। कोई भगदड़ मचा था क्या? हाँ, उस टाइम थोड़ा भगदड़ मच गया था। अचानक से पहले जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था, अचानक से उसमें से धुआं आने लगा बाथरूम से। सभी यात्री लोग हल्ला करने लगे। हल्ला करने के बाद एक आदमी देखा, भगदड़ मचने लगा कि आग लग गया, आग लग गया। सभी एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे निकलने लगे और चैन पुलिंग करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैन पुलिंग नहीं हो रहा था। अचानक से फिर मैंने अपने रुमाल निकाला, मैं कोशिश भी किया लेकिन किसी ने सुना नहीं। अचानक से भगदड़ आगे इस बोगी से भागने लगे। भागते फिर इस यात्री को बोला गया कि आगे के चैन पुलिंग कीजिए, तो उन्होंने चैन पुलिंग किया। उसके बाद रुका, उसके बाद धुआं बढ़ते आग लगी। अभी कितना टाइम हुआ आप लोग ट्रेन से निकले? 3:25 से। अभी क्या बोल रहा है? ट्रेन छूटेगी अभी? अभी तक किसी ने कुछ खबर नहीं दिया। আচ্ছা, কি হয়েছিল? আপনি তো ট্রেনে প্যাসেঞ্জার ছিলেন। বলছে সবাই এখানে তো বলছে শর্ট সার্কিটের কারণে কি হয়েছে, আগুন লেগেছে। আমরা ছিলাম ওই D2 আর এখানে জেনারেল বগির সামনে আগুন লেগেছে। ট্রেনে আপনি কোথায় চেপেছিলেন? আমরা D2-তে ছিলাম, স্লিপার। আচ্ছা, আর যাচ্ছিলেন কোথায়? আমরা টাটানগর। টাটানগর। আর তারপর কি হলো? হঠাৎ কেমন ভাবে খবর পেলেন? মনে হচ্ছে সবাই বলছে শর্ট সার্কিট, কেউ বলছে বিড়ি সিগারেট, এরকম মানে ঠিক বলা যাচ্ছে না যে কী কারণে হয়েছে, সেটা মানে ঠিকঠাক বলা যাচ্ছে না। যাই হোক, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন পেছনে কীরকম অবস্থা, পুরো আগুন লেগে গেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ। ছড়রা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট,